Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala afdali khalqih, sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa hizbihi, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para ustaz, guru ngaji, tokoh masyarakat, pemuka agama, ben para sepo saya terhormat. Wa nakhussu bidzikri fadilatal mukarram Kiai Haji Khazin Mudhar. Saya alhamdulillah kele ampun mengawali apareng buruken nyampiaki bulengan dek kaden kula ben panjenengan sateja. Muka-muka raja barokah tor manfaat. Amin. Allahumma. Panitia pelaksana peringatan otabe pengajian umum dalam rangka menyambut Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejuken esaceeki minangka haflatul imtihan neng musalla al amin, sekaligus minangka tande bukana titik solawat nariyah anyar neng daerah cetian Kak Dinto. Manter era cekiana istiqomah ben Gusti Allah. Amin. Allahumma. Isra Mi'raj nika ngajari dan kula ben panjenengan deka betapa pentingnya abe ajaga salat selema bekto. Sebab inti daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad adalah salat yang 5 waktu. Orang asolat nika tantaretan ngistuaki pagonna Allah. Orang asolat nika ngagungaki Gusti Allah. Orang asolat nika ngurmat dek ka syiar, ngurmat dek ka parintah. Napa tujuanna pangeran makunten kula ben panjenengan asolat kaangkui asyukur di antarana. Dan mangkana ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mangkii Kanjeng Nabi pun malam ngalaksanaake salat malam sampai padana nika bere, sampai kakinya nika bengkak. Matur Siti Aisyah, apona pa ajunan Kak Dinto aibede mak tele epi kapieki. Kan pontu sana ajunan seka ada ben seka budi, seka lebet ben sebekal dateng. Sapora ben Gusti Allah. Tapi napa jawab Kanjeng Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apa tak oleng kok teti kabule se asyukur ka pangeran. Dadi salah setong tujuan na kaula ben panjenengan nika asolat
ya ceri ben pangeran sopaja abe asyokor dek ka pangeran, asyokor dek ka Gusti Allah. Napa sesyokore nikmat sebedeneng epeten. Kaula ben panjenengan odi neng etunya tak lopot dari nikmat. Mungkin nikmat harta, nikmat kasugian tak pas kasatejeuna paringi. Tapi nikmat kesehatan sanajan abe tak soki harta paringi soki kesehatan tak gening porok kalaben soki harta. Enggi napa enggi? Kaula ben panjenengan napa artena di harta melimpah ruah, berhektar-hektar sawah, mobilnya serba mewah, bangunan rumahnya begitu megah, ben sampai turut tase amunyi wah 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 wah. Tapi kalamun kaula ben panjenengan beten de odeen, beten ke sakeen, kira-kira nyaman napa punten? Tak nyaman. Kita ni kabunyak ni amat nengi beten. Beri soca mata ben pangabese, elong ben pangampunga, lesan ben pangucapa, kopeng ben pangidinga, gerungan ben ebre, tanang ben palambeye, soko ben patengkakna, kolek ben lamesa, pikiran ben nak karenaanna, ate ben tekar-teka, satu jo kena, lengkap ben Gusti Allah, nyaman angkuyeuna, alhamdulillah. Beri mata ben pangeran sabe neng esera neng bagian depan, ana papolana mata ni kajak saking mobil kan posisina pada ben lampu. Coba cek saking mata kau leben panjenengan sabe neng budi kan kata puan obu. Sela abe ajalan na ajalan nyurot ngaku ngabose ampu songka. Tak nyaman punten. Enggi na enggi. Beri elong ben pangeran sabe neng yade. Papolong ben mata ama beun sakoni. Mun abe tepakna rabun jauh rabun dekat buto kacamata. Kacai pajet mata tapi kacamata na pakun etongko aki ka elong. Alhamdulillah. Elong lo bengai patep de bebe tak patep de atas ben pangeran. Coba mun pas elong patep de atas geluna. Begitu aroko serku padelem kepule kilebet elong kan marah sepur ya beseki. Leburna banten. Kita mikir abek beremah mun pas elong ngadep de atas enalekana toron ojen. Elong sabe emua, elong sabe iade. Elong lo bengadueun apa yang akan terjadi pas misalnya lo benga elong ben pangeran iyalle. Sabe neng etongkeng kangen kacir misalnya. Tengah keluar angin elong langsung milu ka ade kalenger saare tantaretan. Allahumma salli ala Muhammad. Kaula ben panjenengan tak pada wajib ben Kanjeng Nabi. Dengan mun Kanjeng Nabi salat nika benikun muntut sewajib malolo ben sesunat-sunat. Bareng sesunat ka kaula ben panjenengan nika bede sewajib ka Kanjeng Nabi. Maka dia salat tahajud. Salat tahajud ka abe sunat. Tapi ka Kanjeng Nabi wajib. Wa minal laili fatahajjad. Pangeran tak majebu fatahajjadu. Umun pas majebu fatahajjadu. Bertahajudlah kamu sekalian. Engak napa berekna. Jaringan apa je nga isya apa ya abek katondu. Apa je nga sobu durokaat abek lempo. Engki napa engki? Pabada saya tak lempo apa jeng sobu. Lempo napa punten. Mun bede saya tak lempo asokor. Apa jeng kau leben panjenengan berak napa demang? Mata pada Apa jeng neka berak napa demang? Oh alhamdulillah kau la ambuha pidato. Ana apa ajuwab demang kakapi? Masalah nak kau la aroma masa berak kian. Kan berarti si pidato kalah kasih pidato Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Bosera si ambuha. Allahumma salli ala Muhammad. Terus
Oh sholat ni kaberak tandaretan. Tapi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya wajib elaksana aki. Saya sunat cuken iyaman laki. Mon pas iyokor kasunnata kanjeng Nabi abek banyak zalimah. Zalam tu sunnataman ahya zalama ila anishtakat qadama hudur min warami asareng Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Zalamtu sunnataman kaula zalim dek ka sunnata manusia dek ka sunnata orang kanjing Nabi saya maksud ahyadz zalama ila sadi ngudi imalem anishtakat qadamahu durra min warami sampai bere eka rasa songkan bengkak pateuna aneka kanjing Nabi dari saking banyakna ceukeun nang waktu malam. Kanjeng Nabi ini ketika sholat malam tantaretan lastare maus Fatihah, mau surat Al-Baqarah, mau surat Ali Imran, mau surat An-Nisa. Kau leben panjenengan apa jeung tarawih nyari surat sedek pandek. Alhamdulillah banyak saya modal cok koncok. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin karesial makmum ai ternyata mari maca Yasin langsung atakbir aruku Allahu Akbar burung sesiala tepak ga makmum anyar imam magogo waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ai Allahu Akbar burung sesiala kasang kumaca surat Toha patotoka kanjing Nabi panjenengan mapan kau leben panjenengan tak ke ngirenga secara sampurna. Kan mangkana kalamun ten kula ben panjenengan banyak lalaya kasunnata kanjing Nabi, banyak tak edupe kalalampanna kanjing Nabi, cek sampai memojokkan burukeunna, cek sampai nyalaaki lalampanna, abe tibi paromasa cek abe nikah zalim. Engki napa engki? Karena contohnya Imam Al-Busiri zalamtu sunnataman ahyaz zalama ila anishtakat qadamahu durra min warami. Cak model-model jika mata apa jeung duha lek bula tak apa jeung duha beuni nape tak cudu. Mama bisa tak cudu. Cak na orang apa jeung duha kamu rara ceke bula mak sajen talpos nawe. Aneka tepak ka colok tak tahu salamet ni kahi. Mantur selamat akhina kita saja. Amin Allahumma. Abe mun pon pacet tak ngalampaaki dek ka sunnah, cek salah aki sunnah. Nah, perkara misalnya abe ngalaksana aki sunnah ternyata tapangki dek ka kabedeun seta eka rasa sae ben abe, jangan pojokkan sunnahnya, jangan salahkan sunnahnya. Tapi abe tibi kotu muntut pelajaran neng eka inje pola bede tu sana abe seki tak esapora ben Gusti Allah mantir sateje kengi ngapangaporana Allah amin Allahumma. Sebab orang nikah tantaretan tak usah takir kasih wajib.
Orang ini kamu pas atingkel kasunnata kanjing Nabi, amar ke enteng ben meremehkan kasunnata kanjing Nabi, laku depak ke akhirat bisa tak ngulati salerana kanjing Nabi. Kaula pun panjenengan ngulateuna salerana kanjing Nabi tero tak tero? Dalam mimpi eka tero ngulatena Rasulullah mola abe sapa tao oleh pejra dari Allah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Salawatka Rasulullah masang ma'abaka Allah. Salawatka Rasulullah sambungan abaka Allah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Terus akinan apa punten? Esokona paringi jalan di minenggi tak langkong dek kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad. Ngiring sambil as-salawat ka kanjing Nabi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli. Asar saja. Tak langkong muslimin. Esoknya paringi jalan lagi. Esoknya paringi jalan. Banser pagar nusa keamanan. Esoknya hati-hati jalan dingin. Tuh kanjing Nabi apa ampina dek keajunan ongku ngamponga ngamponga ongku parantuna dunia akhirat mau keirengan. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi Asar salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Tuh para wali aba ampina dek keajunan ongku ngamponga ngamponga ongku
محمد يا ربي صلي عليه وسلم Terus lagi naingi kaula ben panjenengan pontak kajapok ka Kanjing Nabi dan kula ben panjenengan pontak sazaman ben Kanjing Nabi. Kita ampun lebih dari 1000 tahun tinggal lagi secara dohir ben Gusti Kanjing, tapi baabeun kudu terus apang kia ben Kanjing Nabi. Tak apangki secara langsung olah era cike apangki sanaos sakun lebet mimpe engki napa engki sebab mun apangki neng akhirat orang nikah tantaretan kor masuk swarga nikah pun ada harapan besar apangki ben Kanjing Nabi. Cuma beda juga orang nikah lagu depak ke akhirat tak bisa ngulati Kanjing Nabi. Bahkan debuna guru dan kula sanajan masuk swarga sakale. Kira-kira mun pas abe masuk swarga tapi tak bisa apangki ben Kanjing Nabi, rogi tak rogi? Ambian nyabis kami mpeun tero apangki ka hadratus Syekh Ki Khalil As'ad pas oning-oning depak tak apangki astabe tak astabe. Kan pasti beda kata nyamanan nang edelum ate. Berema pole tak nyaman na orang mun pas abe na masuk swarga tapi tak bisa ngulati Kanjing Nabi. Seraan gini ka beda telok. Salah satu anfusin la yara wajhi. Laku beda telok orang tak bisa nangale tang mua tak bisa ngulati tang selera. Serase pertama setong al-aqu liwalidayhi. Orang sedereka ka orang sepoduana. Orang sebengal ka aba ben ka ebuna. Kaula ben panjenengan di aba ben ebune kapilianna Allah. Engki napa engki? Kaula atanyaan nikah disa Jetian napa Sumber Pinang? Disa Sumber Pinang dusun Jatian. Eka ento bede kepala desa na engki? Kepala desa saya rasa milih. Rakyat engki napa engki artinya saya milih kaula ben ampian tapi mun orang tua saya rasa milih
Napa kaula ben panjenengan milih tibi ka orang tua beda na panten. Mek bodo lambok sak belun lahir ki katunya minta ka pangeran ya Allah nyuun abdina palahir dari epak si anyama Pak Ahmad dari embu si anyama Bu Hamidah mun pas lahir dari Pak Misyono ben Bu Sudibak abdina nyono apole ka delem tak sudi aku lahir dari Pak Misyono dan Bu Sudibak aku inginnya punya bapak Pak Ahmad Bu Hamidah tak bisa. Ring tua ni kan pilihannya Allah. Betul? Kan mangkana kenyai sekali orang tua selamanya adalah orang tua kita. Tak ada cari tanaman tan ring tua. Beda orang jadian pernah matur ngak nikah. Ini kopak na bule lek lambok tapi. Bajak nuasa nonton. Ya pecat pun bule. Jadi pak tak guna nih. Tak ada. Epak ni kata tantare tanpa cuba ipon. Ebo ni ka patak becek epon makun amaksiat ka pangeran kufur sakale bahkan ngajak syirik ka kaula ben panjenengan mempersekutukan Allah ring tua ni ka pakun tak oleh edere kae tapi tak oleh itu ati wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Kalamun bapak ben ibu na bekna berusaha berupaya kalabon ongkuan sopaja kaula ben panjenengan syirik mempersekutukan Allah fala tuti'huma cek torok tapi napa berarti polana cek torok jebuna pangeran pas abek tereka pakun tak oleh tereka wa sahibahuma fit dunya ma'rufa kancai aba ben ebuna kancai bapak ben ibu naneng etunya ma'rufan kala ben pekus sesae kala ben sae sepekus manter kita tak cangkolanga amin Allahumma terus napa terus orang setero kakak orang sepodua nah sanajan masuk aswarga sakale wal iyadu billah tak bisa ngulati salerana Gusti Kanjing rogi tak rogi rogi tak rogi rogi jaringan swarga ni ke tantaretan tuan rumahna Kanjing Nabi hakikat swarga ni ke Kanjing Nabi badana swarga min nuri sayyidina Nomor 2, saya rasa tak bisa ngolati salerana Kanjing Nabi. Sebut ben Kanjing Nabi wa tariku sunnati orang seadina tang sunnat. Adina benih sabetas adina malolo saya maksud. Mun kun adina malolo kaula ben panjenengan mungkin abenyaan seadina saya maksud eka anja adina sampai abe nanginteng ngaki adina sampai abe nangaremiaki naudhu tore kaula ben panjenengan kira-kira se ajege ka salat duha lebih banyak napa lebih sakuni kira-kira saya rutin apa jeung tahajud banyak napa sakuni sakuni ngako
Malah tak usah takir kase sunat jaringan si wajib abe tak sempurna cak nasi gila. Tak andi sangu. Masalah nabuah malolor ya. Tak ending ngiding jolo amunyi ya. Mari gila pon. Anten aja. Kaulah ana pamak bengal ngucak marani. Kapolana kaulah oni cek bagian hadra tak kira ngusuk dan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak andi sangu ibadah sunnah jukan sewajib belum sempurna. Nikah epon tut dari syiiranna Imam Al-Busiri. Wala tazawwatu qabla al-mauti nafilatan. Bersama Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wala tazawwadtu qabla al-mauti nafilatan. Sak belun mate abtina tak ndik sangu ibadah sunnah. Walam usalli siwa fardin walam asumi. Abtina asolat ben apuasa kun coma ekalak jib wajib pemalolo. Esoro apuasa Senin Kemis ngucak lapar. Esoro apuasa Arafah, esoro apuasa Tarwiyah tak pada kenceng. Esoro apuasa Daud tak kelar. Malah kadang puasa Ramadan banyak setobeng. Banyak tak banyak. Mun bu ibu nyaman di alasan. Dia kata puasa le M. Waduh. Napa M? Kau lihat apa anak mens. Mens berema, menstruasi. Mendreng lagi tak bisa. Men tak puasa kak. Ulah men kia. Menstruasi, mencret. Tepak kau orang lagi buruk gini kak. Mantir esapora. Amin Allahumma. Terus napa punten? Kau udah saporan lagi. Kau udah muntur-mantur bekasar wajib. Tak kok mi bodoh saya protes wajar cakna santrina ke hulil mak kasar ke hulil majek lembuna. Oh beda kelas bro. Mun ke hulil as'ad kura dokter spesialis alos. Mun kau le dukun potong. Kan mangkana mun pro sagonik nampak cetat juga aja. Salah nang ujung dukun potong pian nggih. Mantir barokah manfaat. Amin. Allahumma. Nomor 2 orang saatina sunnat. Artinya apa? Saya sampai memandang remeh, saya sampai abekna nuk kenginteng ngaki. Lah kau leben panjenengan samangken tantaretan lebet Isra Mi'raj. Tak usah tak kasih sunat gelu. Saya wajib nikah istuaki. Napa salat saya lema bek? Berok jaringan terus warga. Kau leben panjenengan apa jeng wajud berok kak mana beda lonjolan ka swarga nikah Demang. Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Pajat swarga ni ka tantaretan ekalepo ekalaben lalakon seta eka senengi ben abe. Kalaben lalakon seta eka senengi ben nafsu bejeng. Mun pas yokor ka nafsu bengok tedunga. Sobu berok banget. Kan mangkana mun pas baabeun tak jeung aja elangkap bi salat ta. Subuh kesiangan. Zuhur kerepotan, asar di jalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, di budina tak ada tak bejeng sekali. Nih kamu norok nafsu, anapa? Pola na bejeng ngeteraga swarga, swarga pacet eka lupo kalaben bereng seta eka senengi benap, sabalik ke naraka. Mun naraka ni katantaretan ekalepo bonse ekaleburi benapso. Oh maaf
Enggak pas bodo musik. Asik coy. Onggun, mun tak bodo ning Yusuf ada. Alhamdulillah kita rezeki berkah pengajian engkina menggi. Ogian mudo teu na tompok ning yado. Enggak bodo tulisanna gaslim. Kaulo gelok ketemu boleh bodo tulisan gaswat. Wah, gaswat bodo gelok nuruk puntek kaulo bodo sing ibu pendera. Tak kalah kasentara perang tak gergi. Berperang melawan hawa nafsu saya maksud orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan samang kene ke komunitas macem-macem. Bodoh saya kau saat tulis budi pejuang subuh. Subuh nama lolo saya lain elang. Kita anda bagi ya kan lu jadi nyaman aja ajaran. Subuh ni ka paling bro. Jadi paling bro na solat maaf. Kaangkui orang seneng edelim atena ki beda bibit-bibit kemunafikan dua. Napa gini kan? Solat isya ben solat subuh. Isya bro. Sama orang katondu. Ya kau lontan tak katondu. Parpana ale cang nang yade na TV. Madele apa aja nggak antos luka. Kau udah lebur ke ikatan cinta kak. Jaletan Mas Albi ba Andin nih kak. Kau udah muntak totok film nih kak tak kubus apa aja tak usu mun apa aja nggak antos sponsor kak ada kak. Ampun tidak sponsor nih kok sponsor pun lek macam siapa aja nggak. Engki kak tapi cubit abi tak tulis ngantang film mah. Apa aja beng tabungan ben sinetron. Ampun saya lagi pal si maca dager. Capok sebi ini tadi penggila sinetron. Manteri sapora amin Allahumma. Lebih berat boleh bojong sobu. Dan makanya kau leben panjenengan bojong sobu. Juga bentukang adon. Kabel cok solat nih kan lebih fokus. Tempeng teh. Tedung. As-salatu khairum minan naum. Mekah Madinah solat tak palanjeng naum made pande. Mun isoro asolat ni ka aiber mun isoro tedung sakecet. Tapi mun seba abeun aden cetian, aden sumber penang, aden sopo, aden pakusari tapelike. As-salatu khairum minan naum. Mun isoro asolat sakecet, mun isoro tedung tujen. Tapelik. Mantir esapora amin. Allahumma atampu nih kasamangkin. Mantir epabere sia penyakit na ate. Amin Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad. Nomor telok saya laku saya tak bisa ngulati selera na Kanjeng Nabi. Terus lagi na. Alhamdulillah. Saya nomor telok nih ka. Wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi. Orang seta asolawat dek kan sengkok enalekana sebut sengkok nang setien na abekna sebut asma na Kanjeng Nabi tak asolawat kalak lam nyalam naudzu orang ni kampo tak kecok taretan jeng kadang sebut asma na setong wali komo radhiyallahu an sebut asma na setong orang soleh kosek rahimahullahu ta'ala nyelet kaprok tetet. Tidak sebut asmana Kanjeng Nabi, nengen anganga. Katopak aja deh. Salah, tak salah keng tak kecok. Kau leben panjenengan ngukur kecintaan na abe, ni kabede tingkatan na tandaretan. Mun Kanjeng Nabi, penting ben manusia selain, ni katu bede neng etas atas. Kotu sahabat nang nomor 2 lastarena Allah Subhanahu wa taala. Ni ka cinta na abe dek ka Gusti Kanjeng. Orang cinta ka guru oleh tak oleh. Orang cinta ka ring tua oleh tak oleh. Orang cinta ka anak oleh tak oleh. Orang cinta ka mobil oleh tak oleh. Oleh tapi cok panyalip cinta na abe dek ka Allah ka Kanjeng Nabi ben perjuangan ejelena Allah. Ni ka kutu oning ngukur pada ben orang mentamenan. Ka enjene ka disajetian mun ampian na menajote padulem ana apa mak padulem romo nama le koko capo angin male tak gempang rempak tapi mun se eta menna gun jegung bigi setong jelem delem mun pas ampian na men bigi na jegung tak kira 1,5 meter kora bene eta men pendem engki na engki mun bigi na jegung cokop eta ceke napa nyawana beuke anu nak jujeun dek
pokok alobeng celet aki pun jagunga tombu anapa ning ningke sampai mun namen baik na jagung tak 5 meter benih namen kene ngale pondasi mian oh ning ko tuka ukuran sebut asmana kanjing nabi palebih ke te abu asolawet depa ka akhirat male tak rogi naudzu terus napa terus setong waktu Siti Aisyah tepakna bejeuna sahur nikah ajei rasopanna kanjing nabi tepak ajei rasopanna kanjing nabi oning-oning lampu mate oning-oning temar padam jerum saya guna aki ajei mutemu geger karena jerum geger tepak teng peteng kira-kira malarat sarianna napa punten malarat jareng jerum nek kene tak ring mun jerum mamara cengkol mun jerum mamara cengkol kan nyaman rageuna riak jerum mamara cengkol betul watabe jerum mamara mik na marah mik kan gempang sarena riak jerum mamara mik tapi beudeun ten jerum mamara mik beudeun nggih benih jerum kol tokol gini kan jerum nih kene elang petengah sare tak temu rago tak pangki akhirnya kanjing nabi rabu begitu kanjing nabi rabu maleput masuk ka dolum pas terak dolum capok salerana kanjing nabi maka pas jerum seelang nih katan taretan temu panjenengan pangki lantaran terakna salerana Gusti kanjing Bumak bisa terak polana kanjing nabi ni cahaya engki nama engki penuh ban an-nur cahaya petena terak peteng pakun nampak gentengna temu jerumah capuk perakna salerana Gusti kanjing alhamdulillah Siti Aisyah kasampu macek terakna salerana ajunan ya Rasulullah macek nyentrong cahayana ajunan ya Rasulullah kanjing Nabi pas madebu al wailu summal wailu
liman lam yaroni yaumal qiyamah. Calaka orang se tak bisa nangale sengkok laku neng etina kiamat. Jarengan pun kanjing Nabi terak mak bisa tak nangale. Kaulah tanya abu, i atas nih kalampui, saya ngojak dudul. Lampu terak tak terak, padeng tak padeng. Anika bedena tisu, nangale ngi. Ampian ngolati bedena tisu ben ngolati lampu kak ma padeng. Apa dengan apa polana? Lampuna memancarkan cahaya. Artinya secara logika sesuatu yang bercahaya akan lebih tampak dilihat oleh mata dibandingkan sesuatu yang tidak bercahaya. Kanjeng Nabi ini kapon bercahaya. Kanjeng Nabi pun penuh dengan cahaya. Tapi anapa mak bede setak ngulati kanjeng Nabi? Berarti benih kanjeng Nabi na setak terak keng penglihatannya yang bermasalah. Naudzu. Pas kau lebon panjenengan lampu terak, bermalek terak, tentang nangoleh peteng kabule, kan berarti penglihatan na abe saya bermasalah. Enggi apa enggi? Langak nikah juga kanjing Nabi pon terak, kanjing Nabi pon bercahaya, munki bede saya tak ngulati salerana kanjing Nabi, tak milo cahayana kanjing Nabi, berarti abe na saya bermasalah. Manter esapora aben Gusti Allah, amin Allahumma. Matur Siti Aisyah, pasera saya tak bisa ngulati ajunan ya Rasulullah. Jawab ben kanjing Nabi, orang saya bakhil, orang saya cerai, orang saya keken, orang saya medit, orang saya cepleng ngadelem pada bencorang. Pasera saya kocak orang cerai kak dinto. Jawab ben kanjing Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Seekocak orang bakhil ria orang sekalamun eseput sengkok neng esetikna tak asolawat ka sengkok abekna tak maca solawat mun eseput asmakna kanjing Nabi. Manter lesan kita era ceke anak ae berdek ka solawat, amin. Manter lesan kita parengana locer asolawat, amin. Kan mangkana pabiasa asolawat odi majelis-majelis solawatan sekene-kene hatam maki solawat naria makle terbiasa lesan kita asolawat dek ka Gusti kanjing. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaibu كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب ويسسق الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم تاما على سيدنا محمد الذي تنل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام أسرا بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج
أسقى الوباء بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعدائي كل معلوم الله كل معلوم الله كل معلوم كل معلوم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور مثل حسنك ما رأينا رب يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا رسول سلام عليك يا حبيب الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa untuk umat Muhammad pasalamat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa untuk umat Muhammad bahagia dunia akhirat sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala jismi Muhammad, Allahumma salli ala aqli Muhammad, Allahumma salli ala sadri Muhammad, Allahumma salli ala qalbi Muhammad, Allahumma salli ala fuadi Muhammad, Allahumma salli ala ruhi Muhammad, Allahumma salli ala sirri Muhammad, Allahumma salli ala nuri Muhammad, Allahumma salli ala sifati Muhammad, Allahumma salli ala dhati Muhammad, Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bihabibika Sayyidina Muhammadin Nabiyyir Rahmah. Ya Muhammad, inna natawassalu bika ila rabbika fi jami'i hajatina litughdalana. Allahumma fashaffi'hu fina wa shaffi'na fi anfusina. Rabbana sahhil lana umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ya Allah. Du Allah na Nabi Muhammad abtina sateja anyu undek ka ajunan kusteh areng sareng ngemis dek ka ajunan kusteh muka-muka berkata solawatan barokana pangacian kasokana ajunan atetia ki abtina orang sekus pekus ya Allah nyoon kabedeun na abe secuba obe ki ben aliaki dek ka kabedeun sepekus kusteh nyoon si ampun karacikian pekus nyoon racike cuken kamampuan kaangkui ningkat aki kapekusen na ya Allah pekus dek ka ajunan pekus mungku ajunan tining kacubaan si ampun kalebet kasalaan si ampun kalebet kacang kolangan si ampun kalebet nyoon sapora aki ya Allah nyoon ampuniaki ya Allah nyoon lepereki ya Allah saing ke tak jecer dari abtina sehadir paleman kajompok na beng sebeng kecuali ampun delim kabedeun esapora tu satu sana yampuni kasalaan na leper kacang kolangan na
Nyontot taaki rahmat ben pakamborana ajunan malam samangken ya Allah deka abtina sehadir Guste. Nyoon cek namung abtina malolo parengi Guste. Nyoon tantaretan abtina, nyoon cakanca abtina, nyoon peletang ke abtina, nyoon sateja orang-orang sendi hubungan bagus ben abtina pamilo cuken ya Allah. Kong langkong aba ben epu abtina ya Allah. Kong langkong orang sepodua abtina ya Allah. Terutama si ampun paneman kaada ka alam barzah Guste. Nyon patera aki kopurenna ya Allah. Nyon palapangaki kenanganna ya Allah. Nyon pacempere ki kabedeenna ya Allah. Abtina sebagai anak ampun tak sempurna alatin selama orang sepoki bedeneng etunya. Malah abu abtina abunya ancang kolang ya Allah. Abtina yakin cek sangkuna abek kak dinto pekal malarat ngaule pangapura na ajunan kalamun tak esapora ben orang sepodua ya Allah. Nyon paringi kalekeen orang sepodua abtina kaangkuinya pura kacang kolangan na abek ya Allah. Allahumma ya Allah. Abtina sateja sadar cek abek kak dinto tak mampu males kapegusen na aba ben epu kalaben sampurna Guste. Namun abtina yakin dek kakamaha sokiana ajunan ya Allah. Muntut eki dari kasokiana ajunan ya Allah. Muntut eki dari kakayaan na ajunan ya Allah. Belis eki kapegusen na aba ben epu dek ka aba abtina kalaben sampurna ya Allah. Kalaben kapegusen selangkong sae nang iajunan na ajunan Guste. Allahumma ya Allah nyoon kacang kolangan na abek dek ka mereka cak sampai belis kala benak foto sebengal cangkolang dek ka abek bentere ka dek ka abek ya Allah parengi abtina sateja nak foto sekus pekus Guste rajike abtina sateja katoronan sepan mapan ya Allah sebisa macelep soca maseneng ate. Kong langkong mantur tetia anak seeka bunga ben eka bangga sarang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah abtina anyoon akatia saat samangken abtina sateja paring kakempangan ben ajunan bisa akompol nang eka dinto pangkunan arang sarangnya bisa ki solawat salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyon parengi kakempangan cukan ya Allah. Abtina tero depa ka Mekkah ben ka Madinah ya Allah. Abtina tero azira ka Baitullah, tero aca bisa ka astana Rasulullah. Abtina tero ngaturakina solawat salam langsung nang iajunanna ya Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Nyon sambut kitua pernyonan abtina ya Allah. Nyon perenga kitua pernyonan abtina ya Allah. Nyon kabula kitua pernyonan abtina ya Allah. Abtina sehadir beni orang kisoki sateja. Namun abtina sehadir kasateja na ngakungi ajunan adat semahasoki sebagai pangeran abtina ya Allah. Abtina yakin tak malarat de kaajunan ka angkui made pa abtina ka Mekkah ben ka Madinah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi ballighna nazuruh. Du Guste adat saya mahamirang tua abtina. Nyon pada paaki abtina sateja tero aziarah ka Kanjeng Nabi ya Allah. Namun muka-muka pendek ini na abtina era cike elebur asolawat ka Kanjeng Nabi senang hadir ka majlis-majlis solawatan ka Kanjeng Nabi muka-muka ka dinto tetia panganca ya Allah ka angkui abek bisa kempang libelian aziarah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saing ke depak ka akhirat ba abeen sateja manter kenalana ben Kanjeng Nabi ya Allah. Sanau saabtina bek cuba, sanau saabek ki banyak tusa, sanau saabek ki lebur maksiat. Muka-muka pakun iya kuwa ben Kanjeng Nabi sebagai umat ya Allah. Muka-muka pakun ebela alaku neng iya junan na ajunan Guste. Muka-muka pakun pamilua tu uman syafat Kanjeng Nabi ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.